व्यूज़ आज हम समंदर पर की गई इंटरनेट रिसर्च पर मबनी कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जिनके बारे में शायद आपको पहले पता ना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हकीकी मुशाहिदात की रोह से की गई रिसर्च के पेश नज़र समंदर के मतलब बहुत सी कीमती मालूमात देंगे और ये बताएंगे कि समंदर कितना गहरा है, समुंदर की गहराई में कौन सी ख़तरनाक मखलूक़ात बसती हैं, इंसान समंदर में कितनी गहराई तक कौन से आलात के साथ जा सकता है और इंसान ने समंदर के ऊपर कौन कौन सी नाकाबिले यकीन अजूबे तामीर किए और समंदर में अगर ज़मीन पर बसने वाली मखलूक चली जाए तो समंदर बाकी बचेगा या नहीं। इन सवालों के जवाबात के लिए देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ कायनात में मौजूद हमारी ज़मीन, चाँद, सूरज और दूसरे सैयारे बिलाशुबा इंसान के लिए हमेशा से ही पुरअसरारियत की अहमियत के हामिल रहे हैं और इनको सर करने की तगोदू इंसान रोज़े अव्वल से करता आ रहा है। लेकिन ये सब अपनी जगह, लेकिन हमारी इस ज़मीन पर इस पूरी कायनात की सबसे हैरत अंगेज़ और पुरअसरारियत से भरपूर चीज़ मौजूद है जिसे हम समुंदर के नाम से जानते हैं। साइंसदानों के मुताबिक 4 अरब साल पहले इस ज़मीन पर लावे का बसेरा था। फिर शहाब साकब ज़मीन पर गिरे जिसकी वजह से वो लावा अपनी जगह से खिसकना शुरू हुआ और जब हमारा चाँद वजूद में आया तो फिर लावे का बहाव भी शुरू हो गया जिसकी वजह से इस ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा लावे से खाली हुआ और लावे के बाद इस जगह भाप बनना शुरू हुई। यही भाप पानी बनकर आज समंदर की सूरत में मौजूद है। लेकिन ये सब साइंसदानों और माहिरीन ने सिर्फ अपने अपने तजज़ियात की रोशनी में किए गए मुताले से पता चलाया। लेकिन असल बात तो ये कि समंदर कैसे वजूद में आया, इसका जवाब अभी सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मालूम नहीं। यही सबसे बड़ा मुअम्मा है जिसे हल करने में आज भी माहिरीन दिन रात समंदर में खोज कर रहे हैं। व्यूज़ समंदर इतना बड़ा है कि इसका अभी सिर्फ 5% हिस्सा दरियाफ्त हुआ, बाकी 95% हिस्सा अभी भी इंसानी आँख से ओझल है। और हैरानकुन तौर पर इस ज़मीन पर सिर्फ 5% खुश्की है जिसमें हम जिंदा हैं, बाकी 95% पानी पर मबनी है। इन सब बातों से ये अंदाज़ा लगाना बहुत बड़ा सवाल है कि समंदर आखिर कितना गहरा है। इस समंदर की गहराई को जानना बिलाशुबा नामुमकिन काम है, लेकिन हम ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये पुरअसरार समंदर कितना गहरा है। आज तक इंसान बगैर किसी आलात के एक सांस में सिर्फ 214 मीटर समंदर के अंदर जा सका है और बज़रिए आलात या समुद्री आबदोज़ों की बात करें तो आबदोज़ आज तक सिर्फ 3800 मीटर तक अंदर जा सकी। ये वही आबदोज़ थी जिसने 14 अप्रैल 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक को दरियाफ्त किया था, जो कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकराया था और इसमें मौजूद 2232 मुसाफिरों में सिर्फ 740 मुसाफिर ज़िंदा बच पाए थे। व्यूज़ आइए अब एक नज़र में ये परखते हैं कि इंसान समुंदर में आलात के साथ और आलात के बगैर कितनी गहराई तक जा सकता है। व्यूज़ 214 मीटर तक इंसान बगैर किसी आलात के गया, लेकिन शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि इतनी गहराई में जाना सीधा मौत के मुंह में जाना है। यहाँ मौत हर लम्हे इंतज़ार करती है, लेकिन अगर इंसान इससे आगे जाए तो क्या होगा। आइए इससे आगे समंदर में 500 मीटर की गहराई में चलते हैं। 500 मीटर गहराई वो जगह है यहाँ ब्लू व्हेल का राज चलता है। इसके अलावा 500 मीटर की गहराई तक यूएस न्यूक्लियर आलात से लैस आबदोज़ भी जा सकती है। इससे 35 मीटर आगे यानी 535 मीटर की गहराई तक सिर्फ पेंगुइन पहुंच पाते हैं, जो कि ब्लू व्हेल से 35 मीटर गहराई में रहकर अपनी हिफाजत कर सकती है। 535 मीटर गहराई में पानी का बहाव इस कदर ज़्यादा होता है कि जैसे आप
پر 1 ٹن وزن والی کوئی چیز آپ کے اوپر رکھ دی جائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے یہاں تک پہنچے تو اس کے پل بھر میں پرخچے اڑ جائیں گے۔ اب اگر ہم مزید 300 میٹر اور نیچے یعنی 835 میٹر گہرائی میں جائیں تو ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے یہاں اگر دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ڈبو دی جائے تو وہ بھی سمندر کے کنارے سے نظر نہیں آئے گی۔ اب تھوڑا اور نیچے جائیں، 150 میٹر اور یعنی 1000 میٹر گہرائی میں جائیں تو ہم سمندر کی انتہائی خطرناک جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں سمندر اور بھی وحشت ناک ہو کر نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ 1000 میٹر سمندر کی وہ گہرائی ہے یہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، اور اگر ہم 1000 میٹر گہرائی میں ہوں اور خطرناک سمندری مخلوق بھی موجود ہوں جن میں بڑی بڑی آنکھوں والی سیٹڈ بھی موجود ہوں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو وہ منظر کتنا دہشت ناک اور دل دہلا دینے والا ہوگا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہی وہ جگہ ہے یہاں ہر وقت سال کے 24 دن اور رات اندھیرا ہی راج کرتا ہے، اور اس جگہ پانی کا بہاؤ اتنا گہرا اور زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے کندھے پر سیارہ زہرہ لادا ہوا ہو۔ سمندر میں 100 کلومیٹر گہرائی ہو، گہرا اندھیرا ہو، پانی کا اتنا سخت دباؤ ہو، اوپر سے خطرناک سمندری جانوروں کا ممنوعہ علاقہ ہو، اس منظر کو سوچنا ہی کمزور دل والوں کے لیے ممکن نہیں۔ 1000 میٹر سے 280 میٹر اور نیچے چلیں، یہاں سمندری کچھوے رہتے ہیں۔ یہ کچھوا 1280 میٹر کی گہرائی میں بھی پانی کے اتنے دباؤ کا مقابلہ کرتے زندہ رہتے ہیں۔ اب 2000 میٹر نیچے چلتے ہیں، یہاں کالی ڈریگن مچھلی آپ کی موت کی خبر لے کر ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اب اگر اس سے بھی نیچے یعنی 2250 میٹر نیچے گہرائی میں جائیں تو بلیو شارک کی نسل کی ایک 14 میٹر لمبی 6 انچ آنکھوں والی انتہائی خطرناک مخلوق کلوسٹر سپلٹ رہتی ہے۔ اب مزید نیچے جائیں تو 3800 میٹر نیچے آج بھی مشہور زمانہ ٹائٹینک کی باقیات موجود ہیں۔ اس سے آگے 200 میٹر اور نیچے یعنی 4000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو پانی کا دباؤ 11000 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سورج کی روشنی کے بغیر دائمی اندھیرے میں اتنے شدید دباؤ کے باوجود یہاں عجیب و غریب سمندری مخلوق زندہ رہتی ہے جو کہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر گہرائی سے اندازہ لگائیں تو یہ سمندر کی گہرائی کا نصف حصے سے بھی کم ہے۔ ابھی سمندر کی گہرائی اس سے بھی کہیں آگے ہے، لیکن اس سے آگے انسانی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ لیکن اوسطاً سمندر کی گہرائی کی بات کریں تو 4267 میٹر گہرائی بنتی ہے، یعنی ماہرین کے مطابق سمندر کی گہرائی 10733 میٹر ہے، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ بھی سمندر میں ڈالیں تو کنارے سے وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اب ایک نظر سمندر کے چند چونکا دینے والے حقائق پر ڈالتے ہیں۔ یہ سمندری مخلوق انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے، یعنی پوری زمین پر بسنے والی مخلوق بھی سمندری مخلوق کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، اور اگر پوری زمین کی مخلوق سمندر میں جائے تو بھی سمندر کو کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے بعد بھی سمندر 2 کلومیٹر گہرا ہوگا۔ اس سمندر کی پراسراریت دنیا کا ابھی انسان کو صرف 5% پتہ چلا ہے۔ ابھی بھی سمندر کے راز 95% ایسے ہیں جو انسان سے پوشیدہ ہے اور آج تک کسی نے نہیں دیکھے۔ اگر زمین پر موجود تمام بلند و بالا عمارات کو ہموار کر کے سمندر کے گہرے مقامات کو پر کر دیا جائے تو بھی زمین کی سطح سمندر کی سطح آپ سے 2 میل نیچے ہو جائے گی۔ اس 6000 میٹر گہرائی میں دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر انسان چلا جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دائمی اندھیرے میں ایک شخص پر 50
747 तैयारे रख दिए जाएं। 6500 मीटर की वो गहराई है, यहाँ टाइटैनिक को खोज करती आबदोज़ पहुंची थी। इससे पहले इंसान 1960 में 10,916 मीटर की गहराई में एक ख़ास आबदोज़ के ज़रिए पहुंचा था, जो कि 5 घंटे का तवील सफ़र था। यहाँ पानी का शदीद दबाव इतना ज़्यादा था कि इस ख़ास आबदोज़ की खिड़की दबाव बर्दाश्त ना करके मुकम्मल तबाह हो गई थी, इसलिए 20 मिनट वहाँ रुकने के बाद वो आबदोज़ वापस बुला ली गई। बहरल का हाल दुनिया में सबसे गहरा समुद्री इलाका समझा जाता है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 11 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। समुद्र के 70 मकामात ऐसे हैं यहाँ तक इंसानों की रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।